Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and a very good morning for all my 5E students. Okay, so today, Madam, actually I have a short course, an online workshop. So Madam tak dapat nak mengajar secara live streaming dengan kamu. So I prepared you a video for today lesson untuk continue our chapter 5. Okay, so sebelum kita mulakan kelas, kita buka kelas dengan Ummul Alkitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, so let's continue with our previous topic. Okay, chapter yang kita nak sambung sebelum ini. Sebelum ni last kita belajar tentang saturated plant, saturated and unsaturated plant, fat. Okay, now the last part of this chapter tentang carbon compound is palm oil. Okay, kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Okay, actually bila kita belajar fat, lemak, minyak, okay, we have a lot of fat. Kita ada minyak jagung, minyak kacang soya, minyak zaitun, okay, a lot of type of oil sebenarnya. But disebabkan kita ni duduk di Malaysia, we have a lot of ladang kelapa sawit. So kita learn more about this palm oil. Because when you know more about this palm oil, it will provide you with knowledge yang kamu boleh apply dalam kehidupan seharian. Mana tahu nanti kamu dah besar, kamu buka ladang kelapa sawit kamu sendiri, you have your own ladang, you have your own kilang, and then you can provide the society with a lot of product that come from palm oil. So that's why kita banyak-banyak minyak tu kita belajar palm oil. Kenapa kita tak belajar olive oil? Sebab itu kita tak ada olive dekat Malaysia kan. Okay. So the first part of this palm oil, okay, as you can see in the textbook, ini adalah structure palm oil, gambar sebenar lah. Okay, Madam harap adalah di antara kamu pernah tengok buah kelapa sawit ni. Senang kan jumpa actually. Pernah tengok, pernah pegang. Okay. So ini adalah structure dia. Di luar we call it as pulp ataupun mesocarp, nama lain dia. Which contains the most palm oil. Paling banyak minyak dekat dia punya sabut ni lah. Okay, bahagian tengah ini adalah shell, tempurung. Okay. Dan bahagian dalam adalah kernel. Kernel is the best quality palm kernel oil. Yang paling bagus quality dia kernel lah. Okay. So this one kita structure kamu kena ingat. Okay. So if you have this palm oil at home, siapa yang ada tu kamu bolehlah extract minyak dia. You just boil it. Okay. Remove the shell, just take out the pulp and you can press it, you will get the palm oil. Okay. Okay, so macam mana cara kita menghasilkan palm oil itu daripada pokok dia. Okay, daripada pokok kita ambil buah dia, setandan kan, masuk dalam lori bawa pergi kilang kan. So we have bunch of oil palm fruits, setandan. First of all we have to sterilize. Kita kena dah sampai buah tu tandan tu ke kilang, bawa sampai ke kilang, first of all kita kena kill all the microorganism dekat buah itu. Okay, that is sterilization. Dengan macam mana? Steam at a high pressure and temperature. Gunakan steam yang panas. Okay. Lepas itu dah kita kill all the microorganism, barulah kita buat threshing. Iaitu kita take it out from the bunches. Okay, menggunakan threshing machine.
penanggalan. Okay, tanggalkan daripada tandan. And then barulah kita buat digestion, iaitu reheat at high temperature and pounded by rotating beater arms to separate the pulp from the shell. Untuk kita, shell itu kita pisahkan daripada sabut, and then we will have two type of minyak, iaitu palm oil daripada pulp. Pulp ini kita akan squeeze with a hydraulic or spindle press to extract palm oil. Kita squeeze tu kita dapat minyak, minyak itu kita filter kan untuk buang hampas-hampas daripada sabut tadi. And then we do purification, iaitu removekan dia punya bau ataupun acid daripada palm oil itu, dan we do decolorization, buang warna dia yang terlalu pekat untuk dapatkan pure palm oil yang kita makan, yang kita beli dekat kedai tu. Okay, satu lagi shell tadi ialah dia mengandungi kernel. Okay, now kernel itu di separate from the shell and dried. Kemudian palm kernel oil itu akan extract from it with a hydraulic or spindle press juga. Lepas kita filter, we will get pure kernel oil, okay, which is better quality than pure palm oil. Okay, this is the process that you have to remember. Sterilize, thrashing, digestion. Okay. Okay. So apa yang kita akan dapat daripada palm oil itu sama, all minyak, lemak, okay, kita akan ada terdiri daripada glycerol and fatty acid. Okay. Dan fatty acid itu ada pelbagai jenis. Okay. Palm oil is made up of saturated fatty acid such as palmitic acid, stearic acid, dan juga unsaturated fatty acid such as oleic acid and linoleic acid. Itu jenis-jenis acid yang terdapat di dalam palm oil, fatty acids. Okay. So ini adalah table 5.3 is the comparison between palm oil with other vegetable oil. Okay, palm oil and palm oil, coconut oil and palm kernel oil. Dia punya saturated and unsaturated adalah seimbang. Okay, itu beza dia dengan minyak-minyak yang lain. So now kita tengok apakah dia punya ciri-ciri, the chemical properties of palm oil. First one, okay, oxidation of palm oil occurs when its oil molecule combined with oxygen in the air or from other reactant. Okay, this the oxidation of palm oil will produce free radicals and compound which are harmful to human health. Dia ada oxidation, ya, dia boleh oxidize. Okay, dan dia boleh hydrolysis. Okay, apabila berlaku hydrolysis, iaitu dia react with water, dia akan produce glycerol and fatty acid. Dan esterification adalah apabila palm oil itu react with alcohol dan menghasilkan methyl ester, which is palm oil biodiesel. Esterification ni kan kita belajar dalam alkohol. Okay. So itu adalah 3 chemical properties. Ciri-ciri kimia dia, sifat-sifat dia secara kimia. Dia boleh oxidize, hydrolyze dan esterification, menghasilkan ester. Okay, emulsification process of palm oil. Palm oil juga boleh emulsify, iaitu dia boleh, it can be broken into smaller droplet to increase the total surface area of the palm oil. Okay, so the emulsification of palm oil by bile juice, kalau dalam kita makan kan, kita makan minyak, okay, minyak itu akan bertukar menjadi smaller droplet di dalam perut kita yang disebabkan oleh bile juice, empedu di dalam bile bladder. Okay. Dan jika kita menghadapi masalah dengan bile juice kita ini, so kita akan susah untuk digest
palm oil, minyak. Okay. Next adalah nutritional content of palm oil. Apa bagusnya nutritional content ini? Fats. Yang pertama, fats, lemak. Iaitu kita ada amount of saturated and unsaturated yang balance dalam palm oil ini. Sebab kita perlukan kedua-duanya ya. Kita perlukan saturated fats and unsaturated fats di dalam palm oil. So fats dia lemak. Lemak dia tu seimbang. Okay. Dan juga kita perlukan vitamins. Okay. Manakah kita perlukan vitamin pula. Palm oil ini mengandungi vitamin E and vitamin A. Okay. And also dia ada antioxidant. Okay, iaitu keratin dan juga vitamin E, which will slow down or stop the oxidation process. And substances in palm oil which constitute less than 1%. Among the substances contained in palm oil include sterol, phosphatide, tryptophan, and aliphatic alcohol. This substance added nutritional value, stability, and facilitated the filtration of oil. Ini bahan-bahan yang menjadikan dia lebih berkhasiat. Okay. Palm oil, kita belajar structure, kita belajar macam mana palm oil dihasilkan. Lepas tu tadi kita belajar dia punya chemical properties and then dia punya nutritional value. Okay, now ini yang paling penting. Ini yang menyebabkan kenapa kita ada banyak ladang kelapa sawit dan kita banyak kilang kelapa sawit dan kita produce a lot of kelapa sawit punya minyak, sebab dia sangat banyak kegunaan dia dalam kehidupan seharian. Okay, sangat banyak. Okay. So dia banyak digunakan dalam food and healthcare. Dalam food, okay, kita gunakan minyak kelapa sawit ini dalam cooking oil, of course. Okay, cooking oil sangat banyak guna palm oil, vegetable oil, margarine. Nanti tak lama lagi nak raya, nak buat kuih, margarine is made from palm oil. Margarine, palm oil, butter daripada susu lembu, margarine daripada palm oil. And chocolate. Okay, chocolate. Macam mana kita nak buat coklat daripada koko tu? Okay, kita perlukan this palm oil to make it jadi coklat bar tu. Kalau tak, serbuk koko lah daripada biji koko tu kan. Okay, so palm oil sangat banyak kegunaan. That's why kita boleh export palm oil ini ke seluruh dunia. Okay, Malaysia pernah jadi pengeksport palm oil terbesar, tapi tak lama lah. Now it back to Indonesia. Okay, and selain daripada palm oil, kita banyak juga selain daripada palm oil, selain daripada makanan, memang kita banyak gunakan untuk non-food substances, okay, yang menggunakan palm oil as the base of the product, especially the cosmetic, lipstick, apa semua tu, semua foundation lah, apalah kan, nak bagi dia cair, berminyak, kita guna palm oil. And this one is the soap. Okay, ini adalah sabun. Okay. Okay, so sabun. So banyak-banyak tu kita tengok sabun. Okay. So next is soap production. Sabun ini adalah fatty acid salt. Okay, normally produced through the reaction between palm oil and alkali. Palm oil tambah alkali dapat sabun. Okay, biasanya alkali yang kita gunakan adalah concentrated sodium hydroxide or concentrated potassium hydroxide. Ini dia punya persamaan. Okay, all alkali dapat fatty acid soap ataupun soap dan glycerol. So yang ini, nama proses ini adalah saponification. Okay, nama proses ini adalah saponification, iaitu proses di mana minyak bertindak balas dengan alkali menghasilkan sabun. Okay, awak tengok bahagian entrepreneurship ini. Okay, a soap business can be carried out from home. The substance used are natural substances like natural food extract and fragrance from approved
aromatic resources for making organic soap. Okey, maksudnya kita tahu buat sabun ni semudah rupanya. Kita gunakan oil, alkali, campur dapat sabun, and then nak warna apa? Bubuh je lah pewarna. Nak bau apa? Bubuh je lah pewangi. Okay, so kita boleh buat di dekat rumah, kita boleh guna natural fruit extract, boleh guna pewangi yang ada dekat rumah yang semula jadi untuk menghasilkan sabun tersebut. So later, this is going to be your project. Okay, lepas ni medium akan terangkan macam mana projek ini kita nak buat. Okay. So macam mana, dah tahu macam mana sabun diperoleh, dibuat, sangat mudah. This is how the molecular component. So molekul sabun itu sebenarnya macam mana? Ini dia rupa bentuk dia. Okay, iaitu dia mengandungi dua bahagian utama, head and tail. Head itu adalah kawasan yang hydrophilic. Hydro means air, philic means suka, philic. Hydrophilic part and hydrophobic part. Okay, hydrophobic dia tak nak air. So hydrophilic akan dissolve in water. Hydrophobic tak nak dissolve. Dia akan dissolve dalam grease or oil. Okay. Grease or oil ni biasanya kotoran lah. Okay. So ini cara dia membersihkan. Macam mana kalau baju kita tu bubuh dalam sabun boleh bersih? Okay. Awak tengok gambar ini. Okay. Yang purple ini adalah pakaian kita. Yang orange brown ini adalah kotoran itu. Minyak, sisa makan yang kita makan, tumpah apa semua-semualah. Okay, dekat kita punya kain kotor. Okay, kita masukkan dalam air bersama dengan sabun. Okay, so apa yang berlaku? Bahagian yang hydrophobic akan masuk dalam grease. Dia hydrophobic, dia tak nak air, dia nak grease, dia nak oil. Manakala yang hydrophilic akan remain di dalam air, dia dissolve dalam air. Okay, so bila kita scrubbing and brushing the cloth, will dislodge the grease dirty from the cloth surface to form greasy droplet. So bila kita letak macam ni, dia dah larut macam ni, kita goyang-goyang dia, kita gosok-gosok dia. Kalau guna mesin basuh tu kocak kan. So ini menyebabkan the greasy part itu akan tertanggal daripada pakaian sebab ditarik oleh molekul sabun. So dia akan menyebabkan terhasilnya greasy droplets ini tertanggal daripada pakaian disebabkan oleh hydrophilic ini nak dissolve dalam air. Tapi dia tak nak tinggalkan hydrophobic part. So bila kita kocak, it will remove the dirt from the cloth surface. Okay. And then dia akan terapung dalam air. That's why lah air tu jadi kotor, warna hitam je air tu kalau kita basuh baju kan. So bila kita rinse, kita bilas, kita buang air yang kotor itu, dia akan membawa sekali pakaian, kotoran-kotoran daripada pakaian tersebut. Okay? Okay, so that is how the mechanism, macam mana action, cleansing action of soap. Okay, next. Since palm oil ni sangat banyak kita hasilkan, kita punya plant, kita ada felda yang memang open the land untuk kelapa sawit ini. So sustainable management and it's important in the palm oil industry. Kita kena manage dia dengan sangat bagus lah. Kalau tidak, akan menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Okay, yang pertama kita guna land itu dengan efficient, sentiasa replanting to optimize land use. Okay, kemudian air, wastewater, okay, daripada proses ini dia akan produce a lot of water. Lepas filtrate dan apa semua itu. Palm oil mill effluent, sisa daripada kilang palm oil itu, will produce from sterilization process. Then it will made into organic fertilizer and biogas energy substance. Ini bukan nak buang ni. Okay, air daripada ini akan diproses untuk dijadikan baja dan juga biogas. Okay. Air quality
air quality, isu yang berkaitan dengan air quality akan improve sebab ladang kelapa sawit itu walaupun kita bersihkan tanah itu tetapi ia tetap digantikan dengan pokok. So pokok itu tetap melakukan proses photosynthesis to absorb carbon dioxide and release oxygen. Manakala oil palm waste akan diurus secara sustainable to practice zero waste concept dan tukarkan semua oil palm waste itu menjadi bahan-bahan yang berguna supaya kita tak ada sisa. Sebab sisa ini akan mencemarkan alam, akan membazirkan sumber. So semua sisa-sisa ini, we try our best, the oil palm, MPOB, Malaysia Palm Oil Board, akan usaha supaya semua sisa daripada palm oil ini digunakan sebaiknya. Contoh dia, fronds made into fertilizer. Kalau dah tua pokok kelapa sawit itu dah tak boleh menghasilkan buah, kita tebang untuk tanam yang baru, the tree trunk akan digunakan sebagai kayu untuk replace kayu, produk-produk yang memerlukan kayu. Empty fruit bunches turn into compost. Buah dah ditanggalkan, tinggal dia punya tandan, ditukar menjadi kompos. Kadang-kadang orang guna buat untuk tanam kulat cendawan. Shells tadi yang kita kopek sebab kita nak ambil kernel, so shells itu kita nak buang, kita tak boleh gunakan untuk buat minyak. Kita ambil semula dan burn to boil water. Nak panaskan air steam tadi, instead of kita guna bahan fossil fuel, kita ambil semula shell ini untuk guna semula. Maksudnya memang guna optimum. The pulp fiber is made into carpets and textile. And yang tadi air yang kamu tengok tadi ditukar menjadi biogas and fertilizer. So that kita nak zero waste concept. Tidak ada sisa. Kita guna semuanya sebaik mungkin. So perbincangan hari ini Madam dah bincangkan kepada kamu tentang palm oil. Palm oil, macam mana kita structure dia, macam mana kita extract minyak dia, dia punya chemical karakteristik, dia punya nutrition, kemudian kegunaan dia, buat sabun, and then waste management supaya dia boleh menghasilkan zero waste management lah, supaya tak ada sisa yang dibazirkan. So we covered everything in this last subtopic in carbon compound, organic compound ini. So kita break sekejap. After this, Madam akan explain tentang project kita. Your project based learning yang kamu kena buat sebagai one of the assessment untuk kamu punya classroom assessment. So stay tuned untuk the next video.